भाई ने कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, सबने सुने हैं। कोई इसमें उबहाम वाली बात नहीं है। कोई मैं आपके फेवर में, आपकी खुशी के लिए, ताकि आपकी रिस्पेक्ट में चाहता हूं कि ये महफिल खराब ना हो। मेरी नज़र में वो नहीं क्वालिफाई करते। आपकी बात ठीक है, अगर आपने आपस में सीखना सिखाना है, आपस में आपने सीखना सिखाना है, आप चाहते हैं कि आप अपने उस्ताद से चीशनी बातें सीखें, ठंडी हवा के झोंके लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं, मुझे इजाज़त दें। मैंने आपको पकड़ा तो नहीं हुआ, मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा, मैं तो आया हूँ आपकी महफिल में आपसे बात करने। ये तो सब लोग बाद में शामिल हुए हैं, ठीक है। असूली तौर पे आपको उठाना ही नहीं चाहिए था। क्या आप मुझे एक बात बताएं, ईमानदारी से एक बात बताएं, आप क्या समझते हैं कि मैं ऐसे इंसान से बात करूंगा जो दिन रात मेरे वालिदैन को गालियां निकालता है, दिन रात? नहीं, आपको नहीं क्या करना। अच्छा, मुझे एक बात है, आप क्या इस बात को समझते हैं कि मैं ऐसे बंदे को किसकी महफिल को क्वालिफाई समझूंगा कि वो मेरी महफिल में बैठे, मेरी बात का जवाब दे, या मैं उसको एड्रेस करूं? मेरी बात सुन ले, जो मजहब के उस लेवल के ऊपर है जिसको पता ही नहीं है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या कहती है, जिसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का नहीं पता, जिसको मैंने आपकी बात नहीं थी काटी, मुझे पूरी बात ठीक है। हाँ जी, जिसको देखें, जिस आम पता है हजरत अली अलैहिस्सलाम हो, नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें अब देखें अंदर से काट, बातबानी शुरू, बातबानी शुरू। आई रेस्ट माय केस, जितनी यही प्रॉब्लम है, आई रेस्ट माय केस, अपनी बराड़ ते लाई ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਕੇ आई रेस्ट माय ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ केस, ਦੱਸਣਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ जरा, ਇਹ ਸੁਣ। आई जस्ट रेस्ट माय केस। आप देखें, अब आप गालियों की महफिलें शुरू हैं, आप इंजॉय करें। ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ करदा ਇਹਨਾਂ ਦਾ। जज़ाकल्लाह, आप इंजॉय करें। वैसे ये इल्मी बात है, इतनी कोई इल्मी बात करनी चाहिए। हाँ जी, ये देखें, ये है लेवल, ये है आपका हाईएस्ट लेवल। अब वैसे भाई ये आपका लेवल करते ने, वैसे ये उन्होंने कोई और ऑडियो लगाई है, जो भी लगाया है, मतलब इन्हें सिर्फ बकवास करके गंद उछाल के ते दौड़ने ने ते हुणी दौड़ जाए। मतलब अवैस भाई, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, अवैस भाई लेवल ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ ਕਵਣਾ ਨਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦੇਂਗੇ ਸੀ। ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ मिर्जाई कम्युनिटी है जिहड़ी नबी पाक नूं गालां भी कड्डदी है। इसको भी इस लेवल तक जाके गालियां दे रहे ने कि इमाम लंबिया नूं गालां कड्ड रहे ने मिर्जाई। मैं हुण रिकॉर्डिंग सुनाना, मैं रिकॉर्डिंग सुनाना कि इमाम लंबिया वाली कम्युनिटी है। अमर भाई जवाद भाई ने अगर इन्हें बकवास जिसने भी जवाब नहीं निकाले तो मैं नहीं करेंगे, मैं मना करता हूँ, मैं उन्हें मना करता हूँ, मैं उन्हें मना करता हूँ। जवाद भाई मैं जैसा मैं गाली निकालूं। जवाद भाई बात सुन ले, जवाद भाई बात सुन ले। आपने ना उनका नाम, मेरी बात सुन, आपने ना उनका नाम लेना है, मेरी बात सुन, आपने ना उनका नाम लेना है ना, आपने उनके टॉन्ट करना है। आपने जो बात करनी है मुझसे करनी है, बस छोड़ें आप। अब इधर उधर की बात ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਵੇ, कराना यार, चुप कराइए लोगों को। ये अंदर अगर ये गल वारे च तो मैनूं दस दिओ, नहीं तो मैनूं उतार दो। क्या अंदर बोल रहा है? अगर ये गल वारे च तो मैनूं दस दिओ भी ये ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਣੋਗੇ यार, मैनर्स नहीं है, कर लवे मैनर्स भी नहीं है। इवन मेरे बारे भी कर लवे, इवन मेरे बारे भी कर लवे, इजाजत दे। ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨੀ ਕਰ ले, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ सुननी है, फिर दौड़ना नहीं है। जुतियां कपड़े छड़ के देखें, दौड़ना मैं तो मुखातब हो गल कर। देखें, वो गाली गलूच पे आ गया। ठीक, नहीं गाली, कोई गाली नहीं निकाली उन्होंने, कोई गाली नहीं निकाली। जवाब कोई गाली नहीं निकाली। यार तमाशा नहीं लगाना, मेरी बात सुने, हमने ना तमाशा नहीं लगाना, मेरी बात सुने, हमने तमाशा नहीं लगाना। आपने एक सवाल रखा है, मैं उस सवाल पर ही रहना चाहता हूँ, वो बहुत अहम सवाल है। आपसे जवाद भाई मेहरबानी है कि मैं मुझे उस सवाल पर रहने, ठीक है। वो सामने मेरे खुला है, मैं उसको मुझे भी मौका देना बात करने का, इतना तो करें साहब। आप बात करें, लेकिन आपने उनको कुछ नहीं कहना, मेरी बात, आपने उनको टॉन्ट नहीं करना, कोई उनको कुछ नहीं कहना। मेरे से मुसलमान मेरा इस्तिस्ना नहीं, किसी मुसलमान नूं नहीं एक भी लफ्ज़ ने बुरा किया तो मैं बिल्कुल नहीं सुनांगा। देखें, गल करनी है करे, नहीं करनी ना करे। मैं आपको एडवाइस करता हूँ, खामखा सिर ते चढ़ाने लगे हो यार, चुप कराए ना। अवैस भाई म्यूट कराए। देखिए अवैस भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, बहुत फ्रेंडली, कि अपने लेवल को वाकई ऊपर करें प्लीज। अपने लेवल को, अपनी महफिल के लेवल को वाकई थोड़ा सा ऊंचा करें। मैंने एक गाली नहीं निकाली, एक बुरा लफ्ज अपने मुंह से गाली नहीं निकाली।
اور وہ آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں، دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہی نہیں ہے. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت چاہتے ہیں، اگر آپ میں یقین کرتا ہوں کہ ویس بھائی آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں، لیکن محفل میں ایسے لوگوں کو بٹھائیں جو رسول اللہ کی عزت کریں اور آپ کے محفل کی لیول اوپر جائے، تھوڑا سا لیول اوپر جائے. بلا لیں، میر سلیم کو بلا لیں، باسٹی کو بلا لیں، عمران خان کو بلا اب لیں. یہاں تو ایک کام کرتے ہیں کہ میری بات سنیں درد دل بھائی، یہاں تو ان کی پوری بات سن کے نا، یہاں ان کی پوری بات سن کے ہم بتا دیں گے کہ یہاں پہ تو کوئی ایسا نہیں ہے. میری بات سنیں، ہمارے پاس ان کو پوری بات کر رہے ہیں، اگر وہ کر رہے ہیں کرنی انہوں نے بتایا کہ آپ کا لیول اچھا نہیں ہے، آپ کی محفل جو ہے نا اونچے لیول پہ ہونی چاہیے. کوئی بات نہیں، کہنے دیں ان کو. دیکھیں بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو کوئی برا لگ رہا ہے نیچے اتر چلے جائیں. ہم بات کر رہے ہیں، یہ کیوں بیٹھے ہیں پھر؟ جب انہوں نے ان سے مخاطب نہیں کرنا، ان سے بات نہیں کرنی، تو آپ نیچے چلے جائیں. لیکن نہیں، میں جب آپ کو کہہ رہا ہوں، میں جب آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے بات کریں، آپ وہ بھی نہیں کر رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھ سے بات کریں، چھوڑ دیں ادھر ادھر کی باتیں. بات آ گئی ہے ویس بھائی، ان کی بات آ گئی ہے. میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. نہیں کمنٹ کرنا چاہتے نا ویس بھائی، میں تو مجھے تو بات کرنے دینا. محفل کے بارے میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. ویس بھائی اپنی محفل کریں یار، آپ اپنی محفل کو اس لیول کا بنائیں. میری بات کو ٹھیک کریں یار. آپ اپنی محفل کو اس لیول کا بنائیں کہ پرائیویٹ میں بات کر لیجیے گا، انصاف ہو. میری بات سنیں، ان سے پرائیویٹ میں سب سے کر لیجیے گا بھائی یار، بات تو کرنے دینا. نہیں نہ کیوں کرنے دیں یار، خام خواہ اپنی محفل کا شور مچا رہے ہیں ویس صاحب. اپنی محفل کا لیول اس طرح کا بنائیں، ایسا انصاف والا، ایسا معیاری لیول بنائیں کہ یہاں لکھ کر لگا دیں جو گالی تو دے گا وہی مجھ سے سنے گا. نہیں صرف کوالیفائڈ بندے، ویسے ہی کوالیفائڈ بندے کھائیں. یار میوٹ کریں، میری بات تو سن، میری بات تو لینے آپ کوالیفائڈ ایک منٹ سن لیں یار. جواد ایک منٹ سن لیں یار. جواد ایک منٹ سن لیں. ایک منٹ سن لینا، جو بندہ ایک منٹ سن لیں. اچھا بات ایک منٹ تو سن لیتے ہیں پلیز، آپ کی مہربانی. جی ہر بندہ جو یہاں بات کرنے آتا ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے اکابرین کے اخلاق کے مطابق ڈائجسٹ کرے چیزوں کو. مثال کے طور پر اگر میرے اکابرین نے کہا ہے آزیتنی خبثا فلست بصادق ان لم تمت بالخزی یا ابن البغاء، اے فاحشہ عورت کے بچے، تو نے مجھے اپنی خباثت سے بہت اذیت دی ہے. تو مجھے یہی معیار اپنے لیے ڈائجسٹ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ تو نے مجھے بہت اذیت دی ہے اپنی خباثت سے، او فاحشہ عورت کے بچے، ذریت البغایا کہہ کے کوئی مخاطب کرے، تو مجھے ڈائجسٹ کرنا چاہیے کہ بھئی میں نے اپنے اکابرین کے مطابق چیزوں کو ڈائجسٹ کرنا ہے. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کے پیروکار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اکابر کے مطابق، اپنے نبی کے اخلاق کے مطابق دوسرے کا ٹانٹ، دوسرے کی گالی طنز وغیرہ اس کو اس لیول پر رکھ کر برداشت کریں. اگر وہ ایسی تعلیم پیش کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں، ایسی معیاری بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے مطابق ہے، مسلمان کو رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے. جو مرزا صاحب کے پیروکار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مرزا صاحب کے اخلاق کے مطابق، کیونکہ مرزا صاحب کا اخلاق ہے انما نرد سب الصابین علی وجوہہم، جو گالی تو دے گا تیرے منہ پر ماری جائے گی. اس معیار کا بنائیں، اپنی براڈ کے جو لیول کو اس حد تک لے جائیں کہ جو بندہ کسی کے بارے میں کومنٹ کرتا ہے نا، وہ اپنے بارے میں بھی سننے کے لیے تیار ہو. اگر وہ مرزا صاحب کا پیروکار ہے، اگر وہ مرزا صاحب کا پیروکار نہیں ہے تو اور بات. جواد بھائی آپ نے رپلائی نہیں کرنا. جواد بھائی میں نے رپلائی کرنا ہے پلیز. مجھے ان کو رپلائی کر لینا، اس کے بعد آپ بات کیجیے. مجھے ذرا ایک بار رپلائی کریں. اچھا عامر بھائی، بات یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے کہا جی کہ یہ ہم اس لیول کا معیار بنائیں. عامر بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کسی کے ماں باپ کو گالی دی جائے یا کسی کے ماں باپ کو برا بلا کہا جائے تو اس شخص کو جس کے ماں باپ کو گالی دی جائے اسے کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ جو کسی کے ماں باپ کو گالی دینے میں پہل کرتا ہے اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ ہمارا معیار تو یہی ہے. لیکن اگر کوئی آپ کے ماں باپ کو گالی دینے میں پہل کرتا ہے، گالی کا جواب اس کو انہی لفظوں سے لوٹا دینا، یہ اس کو مخالف کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے گھر لکھی ہوئی ہے بات کہ بھائی جو گالی تو دے گا وہی مجھ سے سنے گا. اگر اس نے میرے ماں باپ کو گالی دی ہے، میں اس کو لوٹا دیتا ہوں، تو اس کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، برف پہ بیٹھنا چاہیے. میں بتاتا ہوں. اچھا دیکھیں، جیسے برف پہ بیٹھنا، میں جواد بھائی آپ کو پورا موقع دوں گا. مجھے صرف 2 منٹ، مجھے صرف بعد میں ان سے بات کرنا، اس کے بعد آپ موقع آپ کے پاس ہے، میں پورا مائک آپ کو دوں گا. جی بالکل. عامر بھائی آپ نے جیسے آپ نے کہا کہ بھئی برف پہ بیٹھنا چاہیے، یہ
ٹونٹ، یہ بھی ایک ٹونٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، مطلب ظاہری بات ہے، سب کو پتہ یہ کیا ہے کہ یہ آپ نے کیا کہا. دوسری بات یہ ہے، ابھی جیسے آپ نے یہ بات کی کہ اب ہمارا جو مسئلہ ہے، میں بہت مدعے کی بات کروں، ہمارا جو مسئلہ ہے ان کے ساتھ عقائد کا مسئلہ ہے، یا ہمارا ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے جو ہے وہ ہمیں گالم گلوچ کیا ہے. اب اگر تو ہم نے ان کو گالم گلوچ کا رپلائی کرنا ہے نا، تو مجھے لگتا ہے آئی ایم ناٹ اے سیوٹیبل گائے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں جو بھی گالیاں دی ہیں، جو اگر یہ لگتا ہے، اگر میں نے کہا ہے کہ اگر یہ ہے، کیونکہ وہ میرے پاس بیٹھے ہیں تو میں ایز اے نیوٹرل یہ بات کروں، باقی مجھے پتا ہے کہ لٹریچر میں کیا لکھا ہے وہ بات ایک الگ ہے، میرے پرسنل بلیوز کیا ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر ہمارا ان کے ساتھ عقائد کے اوپر بات کرنی ہے، وہ ایک بات الگ ہے. جیسے ابھی انہوں نے ہمارے سامنے ایک ریفرنس رکھا، اس ریفرنس کے اوپر بات کی جائے، سکون سے بات کی جائے، ایزی ہو کے بات کریں، آواز کو نیچے رکھ کے بات کریں، ایک دھیمے آواز میں، اور اپنا پیغام ہم بھی پہنچا دیں، وہ بھی اپنی بات رکھتے ہیں. تو اب ان میں سے کیا یہ پاسبلٹی ہے عمر بھائی کہ نہیں ہے؟ اور ایک دوسری بات یہ کہ واقعی اچھا، دوسری بات یہ کہ میں آپ سے ان کے شہزادے میں آپ سے 100% متفق ہوں کہ اگر کوئی بندہ عقائد پر بات کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ عقائد پر بات کرنی چاہیے، اور اس میں گالم گلوچ میں پہل نہیں کرنی. میرا جواب تو اب لے لیں، جو سوال کیا ہے. نہیں، وہ سوال کیا، جواب تو لے لیں. وہ سوال کیا میں نے گالیوں والی بات یہ جواب نا آپ نے مجھے کہا تھا جواب بھائی یہ جواب لے کے نا آپ ڈائریکٹ آپ نے بولا، یہ جواب ان کو دیکھنا، پھر آپ نے بولا. جی مجھے جواب دینے دیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا میں نے گالیوں والی بات یہاں پر چھیڑی ہے کہ فلاں گالیاں دیتا ہے؟ میری ایک ریکارڈنگ پوری زندگی کے کیریئر میں سے ایسی نکال کر لے آئیں کہ میں نے ان کو ان کی گالی دیے بغیر، ان کی ہوٹنگ کیے بغیر، بدتمیزی بد تہذیبی کیے بغیر، دوران گفتگو، دوران مناظرہ، اگر میں نے ان کو کبھی گالی دی ہو، ان کے ماں باپ کو گالی دی ہو، وہ ریکارڈنگ پیش کر دیں، میں معافی مانگوں گا آپ سب کے سامنے. اس سے بڑا بندہ آپ کو اپنی سوسائٹی میں ملے گا نہیں. لیکن اگر انہوں نے میرے ماں باپ کو پہلے گالیاں دیں، میرے اکابرین کو گالیاں دیں، اور دوران مناظرہ کی میں بات کر رہا ہوں، لٹریچر کی میں بات کر رہا ہوں، آپ نے جو بات کہی ہے میں سمجھ گیا ہوں. ہم لٹریچر کو یہاں پر وہ سکور سیٹل کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ لٹریچر میں کیا لکھا ہو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دوران گفتگو اگر انہوں نے پہل نہ کی ہو میرے ساتھ، اور میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، وہ ریکارڈنگ میری پیش کر دیں، میں ابھی 100 بندہ سب کے سامنے معافی مانگوں گا. پیش نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے. ہاں جی اویس بھائی، دیکھیں آپ پڑھے لکھے ہیں، سلجھے ہوئے انسان ہیں. میں آپ کو ایک ایڈوائس کرنا چاہتا ہوں. اگر واقعی میں ان ٹرو سینس آپ نے اپنا لیول اوپر بڑھانا ہے نا، دیکھیں مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ میں اپنی محفل کے اندر یہ شرط پہلے ہی لکھ کے لگاؤں کہ جو مجھے پہلے گالی دے گا میں اس کے ماں باپ کو گالی نکالوں گا. مجھے ضرورت ہی نہیں آج تک پڑی. ایسی محفل بنائیں کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، آپ کو یہ کہنا نہ پڑے. میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، کیا نام ہے اویس بھائی، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. مجھے کوئی بندہ گالی بھی نکالے نا، تو میں جواب میں میرے ذہن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آتا ہے، زبان پہ تالا لگ جاتا ہے. میں وہ محفل چھوڑ دیتا ہوں. اس معیار کو اپنائیں گے نا اویس بھائی، تو آپ کا لیول جو ہے نا اونچا ہو جائے گا. اور جو بھی آپ کے لیول سے نیچے ہوگا نا، آپ خود کہیں گے کہ he does not qualify to sit in my company. اس لیے اگر آپ نے ماحول ٹھیک کرنا ہے تو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ان لوگوں کو چنیں جن کے بہت اونچے معیار ہیں. میں آپ کو ایک پرسنل ایڈوائس دے رہا ہوں، آگے ماننا آپ کی مرضی ہے یا نہ ماننے آپ کی مرضی ہے. آپ کو کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. ہمیشہ بات یاد رکھیے گا، یہ والی بات جس دن آپ کو اپنی محفل میں لکھنے کی ضرورت پڑی کہ جو مجھے گالی دے گا، جو گالی دینے میں پہل کرے گا، میں اس کے ماں باپ کو گالی نکال لوں گا، آپ اس دن سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا کوئی لیول نہیں ہے. آپ بالکل اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیجئے گا کہ آپ کے اندر نہ برداشت ہے، نہ آپ مذہب کا کام کر رہے ہیں، نہ آپ مذہب کا کام کر رہے ہیں، آپ کوئی اپنا ذاتی ایجنڈا لے کے بیٹھے ہیں. سمپل. دیکھیں میری بات مجھے تو پوری کر لینے دیں نا، مجھے بات پوری کر لینے دیں. اس لیے اویس بھائی مجھے امید ہے کہ آپ ان میں سے ایسے ہیں جو اپنے معیار کو اونچا کر سکتے ہیں.
ये जो छोटे छोटे लेवल, छोटी छोटी बातें हैं ना, इनको आपको बिल्कुल इनसे दूर जाना पड़ेगा। यकीन कीजिए कि ना इससे आपके ईमान को फर्क पड़ेगा, बल्कि लोग आपको अच्छे नाम से पुकारेंगे, अच्छे नाम से याद करेंगे। मैं अपना आप पेश करता हूँ, मुझे तो मेरे प्यारे भाई गाली पहल भी कर दे ना, मुझे कोई पहल भी कर दे तो मैं अखलाके मोहम्मदी के तहत मैं गर्दन झुकाता हुआ उस महफिल से चला जाता हूँ। मुझे जरूरत नहीं पड़ती पेश करने। यार देखें, बेसिक एथिक्स नहीं है कि बंदा बात कर रहा है। अच्छा बात तो लंबी होगी, उनको क्या म्यूट बात कैसे आ गई? मैंने भी आगे बात करनी है ना, मैंने बात करनी है, मैंने खामोशी से। जवाब भाई आप भी थोड़ा सा अच्छा कोई बात जवाब भी देखें, बात आ गई है नहीं। देखें मैं ऐसे नहीं, मैं बार देखें मुझे नहीं बैठना इस महफिल में। अगर हमने ये इस तरह ये वाले लो लेवल वाली बातें करते रहना ना, उसने पहले गाली निकाली तो मैंने ये किया तो मैंने लो लेवल वाली कौन सी बात है? ये मेरा अच्छा गाली की बात तो खत्म हो गई है भाई। मैं ऐसे लोगों को मैं समझता जो ऐसी बातें करते हैं, समझ रहे हैं? आप खुद अपने आप से पूछिएगा। हाँ जी, चले मुझे इजाजत दें। मैंने तो पूछा, मैंने तो बता दिया, मैंने तो वाज़ेह तक बता दिया। देखें जब आप अकेले बैठे होंगे ना, अकेले बैठे होंगे ना तो आप दे आमिर भाई आप दे दें, आमिर भाई अब दे दें। मैं भागना चाहूंगा, एक सेकंड मैं भागना चाहूंगा। मुझे नहीं, मैं नहीं कह रहा भाग रहे हैं आप जाना, मैं नहीं कह रहा भाग रहा आप जाना चाहते हैं, मैंने जाना चाहते हैं। मुझे जहालत से डर लगता भाई, मैं भागने की बात नहीं, मैंने नहीं कहा क्या भाग। मेरा पॉइंट ले ले, इनको म्यूट करके जहालत से भागने लगा। कर लेना, मेरा पॉइंट सिर्फ ले ले। आमिर भाई आप पॉइंट अगर कोई शख्स ये कहता है ना, अगर कोई शख्स इस दौर में ये कहता है कि मैं गाली सुन के जवाब नहीं देता बल्कि उठकर उस महफिल से चला जाता हूं, जिस महफिल में कोई मुझे गाली देता है, मैं अपनी गाली को सुनकर उठकर चला जाता हूं, और वो किसी ऐसे शख्स को नबी मानता है जो कहता है इन्नमा नरुद्दु सब्ब साबीना अला वुजूहिहिम, कि मैं इनकी गालियां इनके मुंह पर मारता हूं, और चैलेंज करके कहता है जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा। अगर वो उसको नबी मानता है, गोया वो ये दावा कर रहा है कि मैं अपने नबी से भी बढ़कर हूं, मैं ऐसा मुत्तकी और परहेजगार इंसान हूं, मैं ऐसा सोने का बना हुआ हूं कि मेरा तकवा और तहारत अपने नबी से भी बढ़कर है। मेरा नबी तो ये कहता था कि जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा, और अगर हया ना होता, शरीयत का हया ना होता तो मैं गालियों से तुझे फना कर देता। ऐसे नबी से उसका उम्मती फिर बढ़कर है ना, किरदार में, अखलाक में, तकवे में, तहारत में, गुफ्तगू में बढ़कर है कि नहीं? इंसाफ की बात करना, बंदा परवर मुनसफी करना, खुदा को देखकर, मेरे दिल को देखकर, मेरी वफा को देखकर, सच्ची गाल करना। अगर कोई बंदा अपने नबी से भी बढ़कर तकवे का इजहार करे, कहना चाहिए ना कि ये तो अपने नबी से भी ज्यादा तकवे में बड़ा हुआ है, कि गाली सुन के उठ के चला जाता है महफिल से। यार इस तरह का बंदा, यार इस तरह का बंदा जरूर उसके साथ दोस्ती लगाए वैस भाई, जो बंदा अपने नबी से भी बढ़कर तकवे और है, तहारत का मालिक है और इखलाक का मालिक है। क्या ख्याल है? बस इतने मुझे आपको कहना था। ठीक है अमर भाई, आपकी आगे बात। मुझे कोई गाली दी है मैंने? कोई गाली दी है मैंने वैस भाई? मैंने एक बात रखनी है सर, मुझे एक बात 10 सेकंड चाहिए, बस 10 सेकंड चाहिए। जी बात ये है कि जिस तरह से जवाद भाई अपना बिहेवियर कर रहे थे, और उस बिहेवियर पे मतलब हमने रिक्वेस्ट की थी कि जब आमिर भाई बात करेंगे तो आपने फिर बात सुननी है, और सबने देखा कि वो बात सुने बगैर चले गए। तो उस पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाएगा, वो ये है लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल। बस सर मेरी बात पूरी हो गई, बहुत शुक्रिया। अच्छा अवैस भाई, छोटी छोटी चंद पॉइंट में रखूंगा। पहली बात तो ये है कि ये जो अमर भाई के साथ नहीं बैठ के बात करते कि जी इनकी गैरत ईमानी है कि ये मिर्जा साहब को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है उनको गालियां देती है, इसलिए हम अमर भाई से बात नहीं करेंगे। वहीं पे जब हम मिर्जा साहब को खोल के देखते हैं तो वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देते थे, उनके साथ बैठ के 15 दिन तक मुनाजरे किए ऑफिशियल। तो अभी ये बता दे, इनमें गैरत ईमानी ज्यादा है या मिर्जा साहब में, जो उनके साथ मुनाजरे करते, जो उनके आका को गालियां देते थे, और ये गुलाम के लिए उठ के जा रहे हैं। और हम कह भी रहे हैं कि हम पहल नहीं करते, पहल आप करते। शेरे खुदा भाई, ये वो गैरतमंद लोग हैं, चाइना के गैरतमंद, थिंदे गैरतमंद लोग हैं जो मुलिदों के साथ बैठ के शातमियत सीखते हैं। जो इसका जवाद का खुद का बयान है कि उस्मान अयूब मेरा दोस्त है, मेरा भाई है,
اور عثمان ایوب کون ہے یہ سب کو پتہ ہے. یہ وہ غیرت وہ مند. ٹھیک ہے. درد دل بھائی، اصل میں شیر خدا بھائی کی بات کا صحیح جواب یہ ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شاتمیت ہے نا، اس کی کوئی سزا دنیاوی نہیں ہے. یہ بھی بائیکاٹ بھی ایک دنیاوی سزا ہی ہوتی ہے نا، مقاطعہ وغیرہ یا اس سے قطع تعلق یا جیل میں ڈال دینا یا کوڑے مارنا یا گردن اتارنا، یہ ساری دنیاوی سزائیں. تو اخبار الفضل میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک کی شاتمیت کی کوئی دنیاوی سزا نہیں، دنیا کی کوئی سزا موجود نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتی. نبی پاک کو گالی دینے کی کوئی سزا نہیں. لیکن اگر مرزا صاحب کو کوئی گالی کرے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے عمر بھائی، ہے یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہے ایسا، کیا ہے؟ 295C بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے مذہب اسلام 295C بھی ہے. وہ آپ کے قانون میں ہے، وہ آپ کے قانون میں ہے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قانون ہے. جو الفضل اخبار میں جماعت احمدیہ کا موقف ہے وہ یہ ہے، کہیں تو میں یہاں لگا دیتا ہوں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کی کوئی دنیاوی سزا ہے ہی نہیں. ہادی علی چودھری نے کتابیں 2 لکھی ہوئی ہیں، پڑھ لیں جا کے، گستاخی کی سزا. اور اوکے، اچھا آپ ان کی بات کریں. اوکے میں ٹھیک ہے. حدیث کو صحیح طرح انڈرسٹینڈ کرنے پہ آ جائیں، جس کا وہ ذکر کر رہے تھے، جنہوں نے شروعات کیا آپ انڈرسٹینڈ کرنا بھائی کیا انڈرسٹینڈ کرنا؟ انڈرسٹینڈ یہ نہیں، وہ ادھر جو الفاظ بظاہر لکھے ہوئے ہیں، جو جماعت احمدیہ کا موقف ہے، میں فرسٹ ٹائم تھوڑا سا سمجھا ہوں کہ جواد بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہیں ایک میٹافور نہیں لیں گے. اگر اس کو ہم میٹافورکلی نہیں لیں گے، مطلب ابن مریم سارے ہی نبی جو ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ابن مریم ہی ہیں، مطلب وہ سارے صفتی لحاظ سے وہ جیسے کہتے ہیں نا مومن کے سب سے اعلیٰ درجے پہ ہیں. وہ جو قرآن کی آیت ہے اس سے لیتے ہیں نا یہ استدلال اس حدیث کو. اگر اس کو ہم اس طرح نہیں لیں گے، اگر ہم لٹرلی ایز اٹ از لیں گے تو پرابلم نہیں بن جائے گی. بات تو ان کی ہے، کوسچن تو ان کا ویلڈ ہے اس پہ. اس کا جواب بہت سمپل ہے، میں دے دیتا ہوں. جواب بہت سمپل ہے. دیکھو، پہلی بات، جو بھی بات قرآن سے ٹکرائے، جی شیخ آپ بات کریں. وہ اصل میں نا جو سوال تھا نا، وہ شور و گل سے پہلے، چیخو پکار سے پہلے، اس کا جواب محض اتنا ہی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 نکالیں. کیا نام ہے آپ کا راجہ کلب سفر راجہ بھائی؟ لیتے ہیں اس کا حالت عمران، جب عمران کی بیوی نے یہ دعا کی، کہا اے اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ تیرے نام پر ہو. نظر مانی انہوں نے، فتقبل منی، یا اللہ اس کو میری طرف سے قبول کرنا. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہر بات کا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. پھر جب وہ پیدا ہوئی لڑکی، وہ بچی تھی جو پیدا ہوئی، مریم صدیقہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو ہی جانتا ہے کہ یہ لڑکا نہیں ہے، یہ تو لڑکی ہے. اس وقت انہوں نے ان کا نام مریم رکھا تھا اور یہ دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ اوئیزوہا بیکا وذریتہا من الشیطان الرجیم. یہ وہ دعا ہے جس کی قبولیت اس حدیث میں موجود ہے. بس یہ اس کی تفسیر میں ہے، بخاری کھول کے دیکھیں یا دیگر کتب کھول کے دیکھیں. یہ صرف اس آیت کی تفسیر ہے کہ مریم صدیقہ اور ان کے، کیونکہ ان کی والدہ نے یہ دعا کی تھی ان کے لیے اور اللہ سے کہا تھا اس کو قبول کر لے میری طرف سے. اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی ہے، صرف وہ اس کی نشاندہی کی گئی بس، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، سیدہ مریم کو اور ان کے بیٹے کو شیطان کے کسی بھی حرکات سے، چھونے سے، مس کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا. ان کی والدہ کی دعا لگی ہے.
उस जमाने के कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, जो मुझे समझ आया था कि उस जमाने में जब ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के हद तक है, ये तमाम जहानों के लिए मतलब ये नहीं है कि तमाम जहानों में पीछे और आगे। ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा की पैदाइश के जमाने की बात है, जमाने की बात, सईदा मरियम की पैदाइश। हाँ, उस जमाने में। ठीक। मुझे भी जनरली यही लगा था, क्योंकि जनरली ये है कि अहमदिया जमात इसको जो है वो तमाम जहानों के लिए रख देती है कि यार देखो ये अगर हम इसको नहीं लेंगे, अगर लिटरली लेंगे तो ये तमाम जितने भी नबी आए हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो जाएगी। तो क्योंकि उधर सिवाय लिखा हुआ है, सिवाय इब्ने मरियम, मतलब मरियम अलैहिस्सलाम के, ईसा अलैहिस्सलाम के ना, अगर लिटरली लेंगे। लेकिन जहाँ तक आपने जिस तरह समझाया कि वो उस जमाने की स्पेसिफिक है, एक दुआ है सिर्फ, वो उसको लिटरली उन लफ्जों के साथ लेते हैं। वो और भी जितने मुल्हिदीन है ना, जब कुरान की या अहादीस की जो तावील है या डीप मीनिंग्स हैं, उनको लेने की बजाय उनके ज़ाहिरी लफ्ज़ों से लेकर मुसलमानों पर और इस्लामिक लिटरेचर पर ऐसे ही एतराज़ात करते हैं। ये वहीं से आया हुआ एतराज़ है, हम जानते हैं इस एतराज़ को। जो इनके दोस्त हैं वो इनको वहीं से एतराज़ भेजते हैं ना, जिनका अभी जिक्र कर रहे थे दर्द दिल भाई, या कौन कह रहे थे कि ये इनके दोस्त हैं, वो दोस्त इनको इस तरह के एतराज़ात देते हैं ना, वहाँ से सेंड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं कि देखो तुम्हारे कुरान में ये लिखा हुआ है, तुम्हारी हदीसों में ये लिखा हुआ है, बुखारी में ये लिखा हुआ है। ये एतराज़ात वहीं से आते हैं। तो बहरहाल कोई मसला नहीं, एतराज़ कोई भी हो, आपका काम है वैस भाई वो ले लेना। लेकिन ये कोई जुर्म है कि आपको हर सवाल का जवाब ना आता है तो आप कह दें कि अच्छा यार मैं किसी से पूछ के बता दूंगा? ये कोई जुर्म वाली बात है? गुनाह है आपका। अगर आपने कह दिया कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है मैं किसे पूछ लूंगा? वो कोई भी बंदा हम में से अकले कुल इल्म कुल नहीं है। हो सकता है मेरे सामने भी कोई बंदा सवाल रख दे, मैं कह दूं मुझे नहीं पता इस वक्त, देख के बाद में बता देंगे, हो जाता है। तो मतलब आपने कितनी दफा कहा कि यार मुझे नहीं पता तो मुझे पूछ लेने दो। एक बंदा मुसलसल शोर कर रहा है और वो कह रहा है कि नहीं 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 मैं चलिया, क़यामत आ गई, तूफान आ गया, पहाड़ डेग पे होते, क्योंकि उसको पता है कि मैं तो बात बता दूंगा वो वाली जो कुरान के मुताबिक है। वो सुनना नहीं चाहता, वो गालियां उल्टा फिर नहीं सुनना, नहीं बात करनी, खामोशी से चले जाओ। ऊपर से मैंने अगले दिन भी रिक्वेस्ट की थी कि ये तोहमत लगाना कि ये गालियां देते हैं हमारे काबरीन को। भाईजान, जिन्होंने हमारे काबरीन को गालियां दी हैं, ये उनका मैंने आपके सामने एक नमूना रखा है। क्या ये हमारे महबूब नबी को गालियां दे रहा है बंदा कि नहीं दे रहा? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਂਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੰਗੀਲਾ ਰਸੂਲ ਜੈਸੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਦਬਖਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਪਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। आमिर इंसाफ भाई, नहीं है। आमिर भाई जी जी एक सेकंड काइंड एक सेकंड। आमिर भाई, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਮੈਂ 15 ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ 15 ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਜੋ ਕਿਸੇ 'ਚ ਗੈਰਤ ਜਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਨਸਰੁੱਲਾ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਚੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਝਪੀਟ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। अच्छा, यहाँ पर जी शुक्र। मैंने तो सिर्फ इंसाफ का तकाजा किया भाईजान। मुसलमान भाई हैं तो आप हमारी जानबदारी करें, हमारी जानब आपका झुकाव होना चाहिए। मैं कहता हूँ इंसाफ की बात होनी चाहिए। अगर इनके तहफ़्फ़ुज़ात और इश्कालात हैं ना वैस भाई, अक चुको मेरे अलविको वाला, अगर इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हम इनके काबरीन की तौहीन करते हैं, इन्होंने जो हमारे काबरीन की तौहीन की हुई है, रिकॉर्डिंग मौजूद है, सुना रहे हैं हम आपको, आपके सामने रख रहे हैं। हम इनको ये पहल नहीं कर रहे, कह नहीं रहे कि हमने इनसे बात नहीं करनी क्योंकि इन्होंने हमारे काबरीन की तौहीन की। ये क्यों कह रहे हैं आपके सामने बैठकर कि भाई हम जो आपके माँ बाप को गाली देता है उससे बात करोगे?
اس کو کہو بھئی یہ بات نہ کرو. جس طرح کے اشکالات آپ کے دل میں ہیں نا اسی طرح کے ان کے دل میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو آپ نے گالیاں دی ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ کو انہوں نے گالیاں دی ہیں. تو آپ ایسا کرو کہ اس کا میری براڈ پہ ڈسکس نہ کرو. اگر آپ نے بات کرنی ہے کر لو, نہیں کرنی نہ کرو, لیکن یہ نہ کہو فلانا گالی دے رہا ہے, فلانے نے میرے ماں باپ کو گالی دی. وہ کیوں نہیں کہہ رہا؟ حالانکہ ان کے جو نبی ہیں وہ ساری دنیا کے سردار ہیں, سید و ولد آدم ہیں, ان کو گالیاں دی ہوئی ہیں آپ کے بھائیوں نے یہاں پر. اس کے باوجود وہ تو کھڑے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس دلیل ہے. آپ کے پاس دلیل نہیں ہے, آپ کے پاس بہانہ ہے بھاگنے کا. ہمیں بہانہ چاہیے بھاگنے کا کیونکہ انہوں نے ہمارے ماں باپ کو گالیاں دی. یہ بہانے بازی اچھی بات نہیں ہے. اگر نہ بات کرنی ہو نہ کریں. تیسرا طریقہ یہ تھا جو آپ نے کہا کہ یار آپ میرے ساتھ مخاطب ہو کے بات کر لیں. اس سے اچھا طریقہ کون سا ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے بات کر لیں, سن لیں, لے لیں, پھر مجھ سے سن لیں, لے لیں. میں آپ سے مخاطب ہوں. میں نے پہلے بھی آ کر ان کو مخاطب ڈائریکٹ نہیں کیا. میں نے کہا قرآن شریف میری کتاب ہے, میرے اللہ نے میرے محبوب نبی کے سینہ اطہر پر نازل کیا. اس پر ایک اعتراض ہو رہا ہے, میں اس کا جواب دینے لگا ہوں. میں نے تو اس کو مخاطب نہیں کیا, اس نے چیخ چڑھا ڈال دیا ہے, مجھے مخاطب کر دیا, محفل گندی ہو گئی ہے, رولا پہ گیا ہے, ہو گیا. یہ کیوں کرتے ہیں یار؟ میں صرف اور صرف آپ سے عدل کا تقاضا کروں بھائی جان. عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے, فضل کریں تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے. بھائی صاحب میں نے تو آپ سے عدل کا تقاضا کیا ہے, میں نے تو آپ سے بھیک نہیں مانگی ہے کہ آپ میری طرفداری کریں. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ انصاف کا ترازو پکڑیں اور ان کو کہیں کہ ہمارے اوپر تہمتیں نہ لگائیں گالیوں کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کس سے آپ عدل کا تقاضا کر رہے ہیں جی؟ ویس بھائی سے؟ ویس بھائی سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھے. ہم کون سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. نہیں نکے نکے چاہ ہیں, اے ہو ساڈے نکے نکے چاہ. آپ کے نکے نکے چاہ ہیں کہ یہ انصاف کریں ویس بھائی, اللہ کرے کریں. ویس بھائی آپ کو ایک بات میں آپ کو ذمہ لگاتا ہوں, چونکہ بڑی آپ کی دعا سلام ہے ان کے ساتھ, تو وجہ آپ کو ہر روز ہی ہم بتاتے ہیں کہ بھئی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی گالی باز ہیں. یقین کریں گالی بازی سے اگر جماعت احمدیہ کے کسی بندے کو نفرت ہوتی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ یہ مرزا غلام قادیانی کو ایک انسان بھی مان جاتے. اچھا ٹھیک ہے, اس سے آگے میں کوئی بات نہیں کرتا. اب آگے آپ ایک کام کریں, جب بھی ان سے گفتگو ہو نا, عامر نذیر بھائی, عامر حق بھائی, ضیاء رسول امینی, سہل کالوں, شاہ صاحب, جتنے بھی لوگ ہیں جن کا نہیں بھی نام لے سکا میں, جن کو یہ کہتے ہیں کہ گالی باز ہیں, آپ نے ان سے ایک بات کرنی ہے. یہ جری اللہ ہو گیا, یہ سلیم میر ہو گیا, اعظم سیفی ہو گیا, نادر ہو گیا, یہی 4-5 بڑے بڑے نام ہیں ان کے. ان سب نے مجھ سمیت, عامر بھائی سمیت, شاہ صاحب سمیت, سیکر بھائی سمیت, ٹھیک ہے, سب لوگوں سے انہوں نے گفتگو ایک بار نہیں کئی بار کی ہوئی ہے. آپ نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ جب آپ لوگوں نے ان سے ڈیبیٹ کی ہے, عامر نذیر سے, شاہ صاحب سے, ضیاء رسول سے, سیکر سے, کلاؤڈ سرفر بھائی سے, اور جتنے بھی ساتھی ہمارے ہیں, جب آپ نے ان سے گفتگو کی ہے, اس کے بعد ان لوگوں نے وہ کون سی بات ایسی آپ کے مرزا صاحب کے بارے میں کی ہے جو اس سے پہلے یہ نہیں کرتے تھے؟ سمجھ گئے آپ بات؟ آپ نے ان سے کہنا ہے کہ بھی آپ کا عذر یہ ہے کہ یہ انہوں نے یہ گستاخی کرتے ہیں, توہین کرتے ہیں مرزا صاحب کی. آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کی ڈبیٹیں درجنوں کے حساب سے پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ, ایک بار نہیں کئی بار ان لوگوں سے آپ نے ڈبیٹیں کی ہوئی ہیں. تو جب آپ لوگوں نے وہ ڈبیٹیں کی ہیں تو ان ڈبیٹوں کے بعد ان لوگوں نے وہ کون سی بات مرزا صاحب کے بارے میں کہی ہے جو وہ اس سے پہلے نہیں کہتے تھے, جس بات کی وجہ سے اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے گفتگو نہیں کرنی کیونکہ یہ گالی باز ہیں. تو آپ نے یہ ان سے وہ بات پوچھ کے آنی ہے کہ بتا دیں بھائی اس سے پہلے وہ کون سی بات ہے جو وہ نہیں کرتے تھے, اب کرنے لگ گئے ہیں, لہٰذا اب آپ بات نہیں کرتے. تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اپنا کیا نام ہے آپ کا, اویس بھائی. اور دوسری بات میں آپ کو ایک یہ بھی عرض کر دوں, یہ عامر بھائی بھی اس بات کی گواہی دیں گے. شروع میں جب بندہ آتا ہے نا اس ختم نبوت کے حوالے سے اس میدان میں, تو بندے کے جو ہوتے ہیں نا 2 طرح کے رویے ہو سکتے ہیں. ایک رویہ ہو سکتا ہے ویس بھائی آپ والا,
एक रवैया हो सकता है जो ज़िया रसूल पहले था, ज़िया रसूल का पहले जो रवैया था वो हो सकता है, 2 हो सकते हैं। यानी एक बहुत ज़्यादा माकूल किस्म का ठंडा और इंतहाई शाइस्ता, और एक इंतहाई नामकूल, इंतहाई गर्म, गैर शाइस्ता, जिस तरह के मैं पहले शुरू में था, जब अभी मुझे कादियानियत की अलफ बे भी नहीं पता थी, तो सारा दिन हम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बारे में क्या लिखते, क्या पढ़ते, क्या बोलते थे, क्या पोस्टर बनाते थे, वो तो शायद आप भी ना देख सके ना। तो मामला यह है कि बंदा फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग आती है। आज जो ज़िया रसूल अमीनी है या आमिर भाई हैं, आज से पहले जितना आप पीछे चले जाएंगे हम इससे कहीं ज़्यादा सख्त थे, ठीक है, मुतशद्दद थे इससे कहीं ज़्यादा। जितने आज हम नरम हैं इससे कई गुना ज़्यादा हम पहले सख्त थे कादियानियत के बारे में और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बारे में। फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आई है कि भाई हमने चूँकि तबलीग करनी है तो लिहाजा हमें थोड़ा सा अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा। आज हम उस मुकाबले में आज शायद 10% भी उतने नहीं हैं गर्म जितने पहले होते थे। तो ये भाई इनका सब टोपी ड्रामा है, सब इनका ढकोसला है, बहाना है, क्योंकि ये बात कर नहीं सकते बेचारे, तो इसलिए ये बहाना है गाली का। अब जो मैंने आपसे आपको बताया है, ये आपने उनसे पूछना है कि भाई मुझे वो गाली है या कोई बदकलामी है या कोई गुस्ताखी है, वो बता दें बारी बारी सब की, कि भाई जब हम इनसे गुफ्तगू करते थे उस वक्त तक ये काम नहीं करते थे, अब ये करने लग गए, तो लिहाजा इसलिए हम इनसे गुफ्तगू नहीं करते। तो आपको भी पता चल जाएगा कि भाई इसके पीछे वजह क्या है, या हमारा कोई गाली गलोच करना या कोई गुस्ताखी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की करना ये वजह है, या ये बेचारे बात कर नहीं सकते। ये आपने लाजमी पूछ के आना है, ठीक है जी। हाँ शेर ला दो, लेकिन कुछ नहीं दसनी मैं कौन नहीं मैं पूछ लूंगा, मैं पूछूंगा, मैं क्यों नहीं पूछूंगा। पूछना है आपने बोला, मैंने ये पूछना है कि जब आपका ये जब आप एक नई वर्जन में आए हैं और जब आपकी गुफ्तगू हुई, सबके साथ गुफ्तगू हो गई, और गुफ्तगू होने के बाद ऐसी क्या बात की जिसकी वजह से आप इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं? नहीं, ऐसी क्या बात की जो वो गुफ्तगू करने से पहले नहीं करते थे जब आपसे गुफ्तगू होती थी इनकी, ठीक है, पहले वो नहीं करते थे। हाँ ठीक है जी। लै जी सवाल का जवाब लेके आइयो जी। देखें बात यह है कि जो बंदा ज्यादा गालियां देने वाला है बगैर प्रोवोकेशन के खामखा, वो भी ठीक नहीं होता। जिस तरह ज़िया भाई ने कहा है ना कि बिल्कुल अनाड़ी बंदा जब नया आता है तो कई दफ़ा वो ऐसे होता है कि उसने सिर्फ वो बचपन में सुना ही ये होता है, तो जो कुछ सुना ही होता है पाकिस्तान से, वो जज्बात से भरा हुआ आता है, वो यहाँ पर सीधी गालियाँ देनी शुरू करता है। वो भी तरीका ठीक नहीं है, और वो भी तरीका ठीक नहीं है कि आप इतने बिछ जाएं उनके आगे और इतने कंप्रोमाइज्ड हो जाएं कि वो आपके सामने बैठकर आपके भाइयों को गालीबाज कह रहे हों, उनके ऊपर हुटिंग कर रहे हों, तबर्रा कर रहे हों और कह रहे हों ये तो गालियां देने वाले हैं, ये तो आपका तो कोई लेवल ही नहीं है, आप इनके साथ बैठते हैं, ये कोई बंदे हैं बैठने वाले, और आप आगे खामोशी से बैठकर सुनते रहें कि कहीं ये नाराज होकर चले ना जाए। मेरी गुजारिश है, इन दोनों रवैयों की बजाय इस्लाम ने एतदाल का रास्ता अपनाने का कहा है, और एतदाल का रास्ता ये है कि जो आप उसकी बेहतरीन मिसाल देखना चाहें तो सैयद इब्रार शाह की गुफ्तगू में देखें। 2 रोज पहले उन्होंने ऐसा कस के रखा है ना सीधा तंद को, कि मैं कहता हूं कि ऐसा नया बंदा मैंने कभी बात करने वाला देखा ही नहीं। मैं जानता नहीं, हो सकता पहले भी तो करते होंगे या उनका तजर्बा होगा, लेकिन मैं उनको क्योंकि नहीं ज्यादा जानता। उस बंदे ने अपनी लाइन ऐसे सीधी रखी है, ना झुकने दिया बात को दाएं बाएं होने दिया है, ना उसने गाली दी है ना देने दी है। भाईजान, ना उसको इजाजत दें कि वो आप पर या आपके भाइयों पर तानजनी करे और आप और हम चुप करके बैठे सुन रहे हो यार ये चले गए तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमारा नुकसान हो जाएगा। ना हमारी तरफ से कोई जाती हो कि हम उनको अन्नेवाह गालियां दे रहे हो और आप सर झुकाए बैठे हो कि नहीं नहीं हमारा भाई है, ये गालियां दे रहा है, इसको देने दो। नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए जी, दोनों तरीके नहीं होने चाहिए। मैंने इंसाफ की बात की है, अदल की बात की है, एतदाल की बात की है, इसको अपनाएं। अल्लाह आपके इल्म में, अमल में और विल पावर में इजाफा फरमाए कि बंदे को हमेशा मोतदिल होना चाहिए। मोतदिल मिजाज इंसान ही इस दुनिया में कामयाब होता है। ये ना ज्यादा नरमी अच्छी, कहते सियाने हमारे बड़े कहते थे, हम बच्चे थे तो मेरे माँ बाप, मेरी माँ की नसीहत है
वो मैंने एक गाना चलाया था ना, अनपढ़ भोली जी मां मेरी ने मैनू लखां सबक सिखा दिते, किंज पढ़ने चेहरे लोकां दे हौली हौली सब समझा दे। मेरी मां ने मुझे ये मत दी थी, पुत्र एने मिठे ना हो जो अगला खा ही जाए, एने कोड़े ना हो जो अगला थुक ही दवे। ये मेरी मां की नसीहत है, एने मिठे ना हो जो कि अगला खा जाए। तो मुझे थोड़ी इजाजत दे ताकि मैं ना बात कुछ क्लियर कर सकूं। ये असल में काफ़ी दफ़ा ये बात होती है, ताकि इसको मैं आज ना क्लियर कर दूं। अच्छा, मेरे अंदर ना एक चीज़ है, मेरे अंदर सब्र है, और सब्र इस तरह का है कि मैं कहता हूँ कि अगला बंदा अपनी बात को, उसने मुझे गालियाँ निकाल ली है ना, मुझे गालियाँ निकाल लें, लेकिन मैं अपनी बारी लूंगा। जब मैं बारी लूंगा ना, तो मैं अपनी बारी में फिर अपनी बात पूरी करूंगा, क्योंकि बीच में बोलेंगे ना तो समझ कोई भी नहीं आएगी और बात कोई भी नहीं होगी। अच्छा, रही बात ये कि ना तो मुझे ब्रॉड का कोई शौक है कि मेरी ब्रॉड पे आके 100 बंदा बैठे, 200 बंदा बैठे, यहाँ पे एक दुकानदारी चले, तो ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं। अच्छा, मुझे हमेशा से, जैसे अभी उन्होंने एक क्वेश्चन रखा था, मुझे था कि मैं क्वेश्चन के ऊपर ही सिर्फ बात करूंगा। उन्होंने आगे उन्होंने कहा जी कि आपकी महफिल में ये है, मैंने उन्हें बता दिया, मैंने कह दिया भाई कि मैं समझता हूँ ये बात सच है, जो बात सच पे मुमकिन है मैं उसी पे बात करूँगा। मुझे लगता है कि आप लोगों का लेवल ज़्यादा है, और उसने भी अपनी बात कर दी, मैंने भी अपनी बात कर दी। ना उसका मुंह हम बंद कर सकते हैं, ना वो हमारा मुंह बंद कर सकता है। वो अपनी ब्रॉड पे जाके भी जो 100 चीज़ें बोल सकता है। हाँ, इसके ऊपर मैं डायलॉग के अंदर डायलॉग करके उसको इस बात पे कन्विंस करता कि भाई आपको बात करनी है और इसका मुझे जवाब लेना है। वो अपनी बात करते रहते, मैं अपनी बात करते रहता है। शायद ये बात 15 मिनट चलती, आधा घंटा चलती, लेकिन एक टाइम आता कि शायद उस डेडलॉक से हम बाहर निकलते और मुझे लगता है कि हमारी गुफ्तगू हो जाती। अच्छा, अगर मुझे खुद ही गुफ्तगू करनी होती और मैंने अकेले नहीं बात करनी, तो मैं यहाँ पे पैनल पे किसी को ना उठा। अगर मुझे शौक होता यहाँ पे मैं तमाशे लगवाने हैं, तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे पैनल पे किसी को ना उठाता। यहाँ पे ज़ार रसूल अमीनी भाई ना बैठे होते, यहाँ पे आमिर भाई ना बैठे होते, यहाँ पर क्लाउड सर्फर ना बैठा होता, यहाँ पे शेर खुदा ना बैठा होता, तो मैं यहाँ पे तमाशा और ये सब कुछ करा होता। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही। अच्छा, ये जो आप बात कहते हैं ना कि अपने भाई कौन सुनता है अपने भाइयों के बारे में कोई गलत बात? कोई भी नहीं सुनता। ये बात एक याद रखें, अपने भाइयों के बारे में कोई बंदा भी गलत बात नहीं सुनता। लेकिन एक असूल ज़रूर है, या तो फिर ये है कि अपनी ब्रॉडर से हम सब ब्लॉक कर दें। मतलब ये आज हम तयन करेंगे, आज वादा करेंगे कि कोई मर्ज़ई जो है ना हमारी ब्रॉडर पे नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने आके करना है। अगर आपको लगता है कि आपको उनसे अच्छे की उम्मीद है, तो ये आप लोगों की गलत फहमी है कि वो आके आपके बारे में बुरी बातें ना करें, आपके बारे में बुरा भला ना कहीं। तो ये फिर आप लोग, मेरा ख्याल है फिर मेरे 25-30 साल मुझे लगता है ज़ाया किए हैं कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि आपके बारे में आगे वो तारीफ़ी कलमात कहेंगे, इम्पॉसिबल है भाई। यही है, उनसे जो वो हैं वो आके आपको बयान करेंगे। अब यहाँ पर यह है कि 2 चीज़ें, मैं गलती पे भी हो सकता हूँ, मैं अपनी दुरुस्ती भी कर सकता हूँ। उसमें यही है कि अगले बंदे को, हाँ, जब वो बहुत घिरी हुई बात कर दे, कोई ऐसी बात मतलब अखलाकियात से बहुत ज़्यादा घिरी हुई बात है, तो ठीक है, उस बंदे को हम रिमूव कर देंगे। हाँ, वो आगे इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, भाई वो उसने करनी है, वो उसने करनी है। अच्छा, हम क्या समझते हैं? हम जो समझते हैं हम सच बोलेंगे, सच बयान करेंगे। भाई मैं कहता हूँ ये सच है कि भाई आमिर नज़ीर साहब के पास जो रूहानी खजान का जो नॉलेज है वो किसी के पास नहीं है। भाई है किसी जमात अहमद के किसी बंदे के पास, तो आके बात कर ले उनसे। अब अगर कोई नहीं करना चाहता कोई, तो ये चीज़ें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। देखें, इंसाफ जो है ना, इंसाफ ये आप कह तो देते हैं कि इंसाफ है। अगर मैं इंसाफ भी करूँ ना, और अगर मैं आपको ये बात वाज़े तौर पे कह दूँ, कभी कभार अगर आप इंसाफ करते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर, तो वो इंसाफ आपके लिए महंगा भी पड़ता है। तो मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा सा बाइस रहता हूँ। ये बात तो सच है कि मैं मेरी अपने भाइयों के लिए ही मेरी ज़्यादा होती है, ये मैं ऑन ब्रॉड इसलिए कह रहा हूँ, ये सच चाहिए। दूसरी बात है कि मेरा अपना भी भाई ये कीदा है। अगर आपने भी बात की थी ना, तो मैं आपकी जगह होता, मैं कहता भाई बोलते जाओ तुम। मैंने एक अगला सवाल ये करना था कि रसूल अल्लाह के गुस्ताखों के साथ तो आप बैठते हैं, जो भी दर्द दिल भाई ने बात की है, वो उनके साथ जाके बैठ के, और सिर्फ मिर्ज़ा साहब की अगर किसी ने गुस्ताखी की है तो इसका मतलब आप नहीं बैठते। भाई बात शमूलियत है, मैं भी शमूल हूँ उसमें, मैं हर मदिया नबूवत पे लानत भेजता हूँ और कज़ाब और दजाल कहता हूँ उसको। तो इसका मतलब है भाई मैंने तो आपके माँ बाप को भी गाली दी है, तो फिर हम तो यहाँ पे बैठ ही नहीं सकते, तो ये महफिल इस काबिल है ही नहीं। तो ये चीज़ें आहिस्ता से भी हो सकती हैं, प्यार से भी हो सकती हैं, और चीख के भी हो सकती हैं। मेरा शेवा नहीं है चीखना, मैं ऐसा ही हूँ, अल्लाह ने बनाया ऐसा है, फॉल्ट है मेरा ये जो है, ये सीधी सी बात है, ये इतनी सी बात है। नहीं, बड़ा सोना बनाया अल्लाह ताला ने, फॉल्ट नहीं है, ये तो बड़ी खूबसूरती है, नरम नरम ग़ज़ा अल्लाह ताला ने बनाई है। आप लेट आए हैं, शायद आपने बात पूरी नहीं सुनी। वैस भाई, मैंने माइक उस वक्त खोला जब मेरे 56 साल तजर्बे के मुताबिक मुझे पता चला कि अब ये जो बातें कर रहा है ये सुन के नहीं जाएगा। अगर आप उस वक्त उसको इतना कह देते ना कि तुम्हारी टर्न है, तुम जो कहने लगे हो कह लो, लेकिन सुन लेना, मैं करूंगा, चलो अमर को मैं नहीं करने देता, मैं खुद कर लूंगा, लेकिन तुमने फिर ये जो इल्जामात अब लगाने लगे हो ना, ये सुनने हैं। इतना आप कह देते तो मैं कभी भी माइक खोलता। मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मेरे बारे में या मेरे ऊपर कोई तंज कर देगा
کہ جی اس نے فلانی ہمارے کو گالی دی ہے, فلانی کی توہین کی ہے, تو میرے اوپر کوئی پہاڑ گر جاتا ہے. میں تو بڑے صبر سے سن لیتا ہوں. اگر مجھے یہ یقین ہو کہ میں نے بعد میں جواب دینا ہے, اللہ کی قسم ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا صبر دیا ہوا ہے, شاید آپ سے بھی بڑھ کر صبر دیا ہوا ہے, لیکن میں نے صرف اس وقت مائک کھولا جب میں نے یہ دیکھا کہ اب وہ بدتمیزیاں کرنی شروع ہو گیا ہے, الزامات لگانے شروع ہو گیا اور کہنے لگ پڑا ہے او جو ماں باپ کو, تمہارے ماں باپ کو گالیاں دے, جو یہ کہے, جو وہ کہے, جو ایسا کہے, وہ ویسا. میں نے کہا کہ یہ کہہ کے تو اس نے کہا اچھا مجھے اجازت دے دے, میں چلے آتا, پھر ہم پیچھے سے خون جلائیں گے. تو اس کے لیے آپ اتنا صرف اس وقت اس کو وارننگ دے دیں کہ بھئی ٹھیک ہے, میں اب جو تم بات کرنے, کیونکہ توجہ رکھنی چاہیے نا. مخالف کیا کر رہا ہے؟ مخالف الزامات کی طرف جا رہا ہے. جب جا رہا ہے اس کو صرف اتنی وارننگ دے دیں کہ بھائی صاحب ہم سنیں گے, میں اپنے بھائیوں کو بھی روک کے رکھوں گا, لیکن آپ نے سننے ہیں, بعد میں دوڑنا نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, بے شک عامر بھائی ایک منٹ, اس نے جو یہاں پہ سوال رائز اپ کیا حدیث کے اوپر کہ سوائے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے, اور انہوں نے پوچھا کہ کیا تمام انبیاء اس میں آتے کہ نہیں آتے, یہ زیادہ امپورٹنٹ بات تھی آپ کی میری ہر چیز سے زیادہ, کیونکہ وہ اس میں انبیاء کا نام کو لے کر رہا ہے وعلیکم السلام, اور یہ جو اوپر کانٹیکٹ بیٹھا نا اس کے دماغ میں بھی یہ اشکال پیدا ہوا ہے. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اس بات کا جواب دینا, بجائے اس کے کہ اس کی مطلب میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن اس بات کا جواب دینا سب سے اہم تھا. اور میں اسے کہہ رہا تھا اسی بات کا جواب دو, میں نے اس سے اسی بات کا, اور میں بھی اس کو کہہ رہا تھا بھائی میں صاحب علم سے پوچھوں گا, اور میں جب آپ کو تب ڈیفینڈ آپ کو تب آنا چاہیے جب اگر میں آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہوں. کچھ دیر کے لیے آپ میرے اوپر اتنا تو کرتے یار کہ وہ کہتا ہے بھائی وہ تو اپنی براڈس پہ جا کے بھی کہے گے کہ سب ایسے ہیں, فلاں ہیں, ڈمکا, وہ تو ہم سب کو کہتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا, تھوڑا سا ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا کہ یہ بات جو میں پچھلے 2 گھنٹے سے لے کے بیٹھا ہوں, ایک بات اس نے کہی بھی سوائے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے, بھی ان کے بیٹے کے علاوہ تمام کیا اس میں تمام انبیاء کرام آتے ہیں. بھئی اس کا جواب دینا زیادہ اہم ہے. یہ اوپر کائنات بیٹھا ہوا ہے, اس کے دماغ میں اشکال پیدا ہوگا یہ والا, اور وہ پوچھے گا, مجھے پتا ہے وہ کتنا وہ ڈیپ ایک چیز ایک ورڈ کے اوپر جاتا ہے. تو اس نے مجھے گالی دی, اس نے عامر بھائی, مجھے لگتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس امپورٹنٹ سوال کی امپورٹنس کا میں انکار نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سوال کو لے کر آنے والا خود ہی اس سوال کو چھوڑ کر وہ اعتراضات اور الزامات کی طرف گیا ہے یا ہم گئے ہیں, یہ مجھے بتا دیں. کون گیا اس طرف کہ یہ گالیاں دینے والے آگے, آپ نے شرارت کی ہے, آپ نے پہ بندے ایسے اٹھا لی, یہ کون کس نے باتیں کی ہیں؟ آپ ان سے وہ کرتے ہیں, امید رکھتے ہیں کہ وہ معیار اور وہ حقیقت پر مبنی بات کریں گے. آپ یہ امید رکھتے ہیں ان سے وہ معیار کی بات کریں گے, مطلب وہ سچائی پہ مبنی بات کریں گے, یہ امید ہے آپ کو ان سے؟ سوال یہ ہے اگر وہ خود چھوڑ چھاڑ کے الزامات کی طرف جا رہا ہے تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے کہ امپورٹنٹ سوال کو پیچھے ڈالا جا رہا ہے اور وہ گالم گلوچ کے الزامات کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, امتیاز بھائی آئے ہیں تو میں اب چلیں اس کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم امتیاز بھائی. جی سب کو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا میں اصل میں تھوڑا بیزی تھا تو, لیکن میں نے گفتگو پچھلے تقریباً آدھا گھنٹہ سنی ہے. تو میں ابھی نا ٹاپک کیونکہ اویس بھائی اس کو نہیں بنانا چاہ رہے تو کوئی بات نہیں, اس پہ ہم ان کو نہیں کریں گے, لیکن صرف میں ایک چھوٹا سا نا یہاں پہ پلے کرتا ہوں کلپ, اس کو ذرا سنیے گا آپ لوگ, اور اس میں اگر کوئی بات آڈیو میں کلیئر نہ ہو تو میں انشاءاللہ ایکسپلین کر دوں گا. اس کو ذرا سن لیں آپ لوگ پہلے. یہ انفیئر ہے جواد صاحب, جواد صاحب میں کو ایکسپریس کیا, مجھے عقیدہ ایکسپریس نہیں کرنے دے رہے. جواد صاحب میں آپ میرا عقیدہ نہیں لگا رہا, آپ جس حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں اس حدیث کا نمبر بتا دیں, میں ڈھونڈ کے میرے پیارے بھائی وہ بھی بتا دیتے ہیں, آپ صبر کریں نا. آپ یہ تو پھر زیادتی ہے نا, آپ ایک ایسی آپ ابھی بتا رہے تھے پاکستانی بھائی سے میں اتنے سال اسی حدیث پہ لڑتا رہا, اسی حدیث پہ میں ناراض تھا کہ آپ کے علماء کو انہوں نے بندر اور سور کا. جی میں 10 سال میرا ان سے بائیکاٹ تھا, آج بھی فزیکل بائیکاٹ آج بھی موجود ہے. کس بات پہ بائیکاٹ تھا؟ اگر ہمارے علماء کو سور بندر کہیں گے تو میں بالکل اسی کنورسیشن میں انگلش نہیں کروں گا. سور اور بندر ہیں, میرا عقیدہ ہے کہ امتیاز سور ہے, میرا عقیدہ ہے کہ یہ بندر ہے. تو عقیدہ اچھا یہ ابھی جو کلپ کنٹینیو ہوگا نا, یہ اس کے بعد دوسری براڈ ہے, یہ دوسری براڈ ہے کہ امتیاز سور ہے, میں اس کو ایکسپریس نہ کروں پھر.
یہ وہ آدمی ہے کہ جو تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ لیکچر دے رہا تھا کہ جہاں پہ کوئی گالی دے تو میں اخلاق محمدی کے مطابق سر جھکا کے وہاں سے چلا جاتا ہوں. کہیں سے دکھا دے، صرف جواد نہیں، کسی الحمدللہ 3 سال سے آپ کو پتا ہماری تو ٹک ٹاک کی بھی ہر لائیو جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ ہماری لائیو ہی جاری ہوتی ہے، وہاں پہ موجود ہے. کہیں پہ کسی ایک جگہ سے دکھا دیں کہ جواد کو یا ان کی جماعت کے کسی آدمی کو کبھی گالی دی ہو. اور یہ جو میں نے پہلا کلپ پلے کیا اس وقت براہ راست سے میرے سے بات کر رہا تھا. افضل صاحب کی براڈ پہ باقاعدہ بات ہو رہی ہے، ہم دونوں سکرین پہ بڑے کیے گئے اور اس نے اپنی بات کا آغاز یہاں سے کیا تھا. اب مجھے بتائیں ذرا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ سب وہ سن چکے ہیں جو ان کے سلیم میر نے اپنی ریسرچ پیش کی ہے کہ اس طرح کوئی حدیث ہی موجود نہیں ہے. یہ کہہ رہے جی کہ، اور دیکھیں نا اب ڈیبیٹ اس کی میری بات ہو رہی ہے، اس میں کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے جی میرا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کے علماء بندر اور سور ہیں. پھر میرا نام لے کے آتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہے. پھر اس کے بعد دوسرے کلپ پہ پھر میرا نام لے کے آتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ کہ یہ ہے. اب مجھے بتائیں ذرا، یہ آدمی کہے گا کہ اخلاق محمدی کے مطابق سر جھکا کے چلا جاتا ہوں. یار پتہ نہیں کس طرح آپ لوگ اتنی دلیری سے جھوٹ بول لیتے ہیں، یہ ان لوگوں کا حال ہے. اور دوسری بات یہ ہے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے ویس بھائی، میں بڑی تکلیف سے یہ بات کر رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے میری بات ماننی کسی نے بھی نہیں ہے، یہ مجھے یقین ہے، بلکہ شاید اس پہ حلف بھی دے سکتا ہوں میں کہ میری بات کسی نے نہیں ماننی. آپ اندازہ یہ کریں کہ آج قادیانی جماعت کے لوگ آ کے لیکچر دے رہے ہیں کہ جی مسلمان ہمیں گالیاں نکالتے، ہم نے ان سے بات نہیں کرنی، اور ہمارے لوگوں کو مناظرے آئے ہوئے ہیں، صبح شام جا کے ان کی براڈوں پہ ان کے ترلے کر رہے ہیں، ہم سے بات کر لو، ہم سے مناظرے کر لو. تو بھائی اس حوالے سے ہمارے لوگ جو اس طرح سے بڑے اتاولے ہو رہے ہیں ان کو سوچنا پڑے گا. اب عامر نذیر بھائی جیسے لوگ جو ہیں، جو ضیاء رسول امینی بھائی جیسے لوگ ہیں، یا جنہوں نے دہائیاں لگا دی اس کام میں، اس محنت میں، ان لوگوں کا نام لے لے کے یہ بندے یہ بات کرتے جی کہ وہ گالی بات، ہم نے ان سے بات نہیں کرنی. ہم لوگ نہیں یہ بات کر سکتے کہ بھئی جو آدمی عامر نذیر صاحب کے بارے میں یہ کہے یا ضیاء رسول بھائی کے بارے میں کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی، یا کم از کم ہمیں کوئی شوق نہیں ان کی براڈ پہ جا کے بات کرنے کا، زیادہ سے زیادہ، یعنی کم از کم کچھ تو ہمارے بھی اصول ہو، کچھ تو ہمارے پیمانے ہوں. ہمارا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے. چاہے کسی کو جو مرضی کہہ کے دیکھ لو، جس کو مناظرہ آیا میں نے سختی کے ساتھ اس نے جانے ہی جانا ہے. تو میرے خیال میں اس چیز کے بارے میں ہمیں غور کرنا پڑے گا اور سنجیدگی سے کرنا پڑے گا کہ اس طرح کے اخلاق کے لوگ، جس کا میں نے ابھی آپ کو ثبوت دیا ہے، پہلے میں نے آپ کو، اس نے مجھے گالی دی ہے، یا تو وہ کہہ دے کہ کسی کو سور کہنا گالی نہیں ہے، یہ بات کہہ دے وہ، اور اس نے ہمارے تمام علماء کو گالی دی، اس نے کہا آپ کے تمام علماء بندر سور ہیں. اب جو لوگ، اب علماء کون ہیں؟ ہے کہ علم قیامت کے نزدیک آخری زمانے میں علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ علماء کی وفات سے. علماء فوت ہو جائیں گے. یعنی ہمارے دین کی روایت میں جو علم کا جو تحفظ ہے، علم کی جو حفاظت، وہ علماء کے ساتھ ہے. اور وہ جو علوم نبوت ہے اس کے وارثین علماء ہیں، ان کو وہ ننگی گالیاں دے کے بھی کیا. میں نے ابھی آپ کو پلے کر کے دکھایا، کہتا ہے میرا عقیدہ ہے، انہیں گالیاں دے رہا ہے، دعویٰ کرتا ہے اخلاق محمدی کا. اور جو ابھی عامر نذیر بھائی نے بات کی کہ جو تم جس آدمی کو تم نبی مانتے ہو، اس نے کیا کہا ہے کہ میں تو گالیاں دوں گا، میں کپڑے پھاڑوں گا. تو ویس بھائی میری درخواست ہے کہ یار ہمیں اس چیز کے بارے میں شاید وقت آ چکا ہے، سنجیدگی سے اس چیز کے بارے میں غور ہونا چاہیے. اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کروں گا، اگر ہمارے مسلمان اس چیز کے حوالے سے سٹیپ لیتے ہیں نا، سب سے پہلا بندہ میں ہوں گا کہ جو قادیانی یہ کہے گا کہ میں نے عامر نذیر سے بات نہیں کرنی یا میں نے ضیاء رسول سے نہیں کرنی بات، میں اللہ کی قسم کبھی اس سے نہیں کروں گا بات. لیکن آپ یہ رول تو طے کریں نا، پہلے قدم بڑھائیں نا آگے. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں، عامر نذیر بھائی ہیں، ضیاء رسول امینی، اس طرح جن لوگوں کا یہاں آپ دیکھیں، ہم تو کل آئے ہیں،
یہ لوگ دہائیوں سے اس محاذ پہ کھڑے ہوئے ہیں. جب تک ایک دیکھیں نا، ہو سکتا ہے کوئی قد کے لوگ ہماری بات نہیں کوئی بات چھوڑ دیں ان کو، لیکن کم از کم جو ہمارے لوگ جو بات کرتے ہیں ان کی جو اکثریت ہے نا، میری یہ درخواست ہے، میں نے پہلے کہا کہ یہ بات مانی کو نہیں جانی، لیکن بھائی بات کو کہنا ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے میں بات کو کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا بھائی کوئی ترتیب بنائیں، کوئی اصول بنائیں کہ جو ہمارے اس طرح کے سینئر جو ہمارے بڑے بھائی ہیں ان کے بارے میں جو اس طرح کی زبان اور رویہ لوگ استعمال کرتے ہیں ان کا مکمل بائیکاٹ کریں. مکمل بائیکاٹ کریں گے نہیں کریں گے وہ بات کی بات ہے، لیکن اپنی بات رکھ دیے بھائی. بہت شکریہ. پہلی بات ہے کہ امتیاز بھائی نا بہت زیادہ کفس نفسی سے کام لے رہے ہیں. کسی بھی لحاظ سے امتیاز بھائی ہم سے کم نہیں ہیں، بلکہ ہم سے بہتر بات کرتے ہیں ماشاءاللہ. ہم سے بہتر ان کا نالج ہے، ہم سے بہتر ان کی گفتگو کا جو ربط ہوتا ہے وہ ہم سے بہتر ہے ماشاءاللہ. اور ہمیں تو آپ پر فخر ہے، آپ کی کارکردگی پر، آپ کے کام پر، آپ کی محنت پر. اور یہ جو آپ نے حوالے ایک دو ابھی جو حوالہ اس بندے کے بارے میں پیش کیا، یہ میرے بھی گمان میں نہیں تھا. مجھے پتہ ہے پہلے یہ کافی دیتا رہا ہے گالیاں مختلف برادوں پر، چیخو پکار اس کے، لیکن میں ریکارڈ کو رکھتا نہیں. تو آپ نے بڑا اچھا اور اہم حوالہ، ابھی یہ تو قرض آپ نے چڑھا دیا اویس بھائی کے سر پر کہ اویس بھائی اس کا تو جواب اب لے کر آپ کو دینا پڑے گا، ورنہ وہ تو بندہ یہاں پر اس مجلس میں 100 بندوں کے سامنے بالکل صاف جھوٹا ثابت ہو گیا کہ اس نے کہا کہ میں تو اخلاق محمدی کے مطابق سر جھکا کے چلا جاتا ہوں. اور یہ آپ نے الفاظ جو سنے یہ اسی بندے کے الفاظ ہیں. سوائے اس کے کہ اب اپنی بات سے رجوع کرے یا پھر اس کو تسلیم کرے کہ ہاں میں نے یہ زیادتی کی ہے اور میں کرتا رہا ہوں، اب میں وہ بن گیا ہوں، زیادہ اپنے آپ کو بنانے لگا ہوں، یا پھر تسلیم کر لے جھوٹا ہے. تو یہ تو ایک تو آپ پر قرض ہے. دوسری بات جو امتیاز بھائی نے کی ہے نا اہم بات، وہ جو آپ نے درد دل سے بات کہی ہے، درد دل سے مراد وہ ہمارے درد دل بھائی نہیں ہیں جو اوپر بیٹھے ہیں، جو آپ نے اپنے دل کے درد سے بات کی ہے، اس کے متعلق میری ریکویسٹ یہی ہے کہ کسی بھی ایک بندے کی وجہ سے یا 2 یا 3 بندوں کی وجہ سے ہم اپنے لوگوں کو باؤنڈ کرنے کی کوشش کریں بھی تو شاید نہ کر پائیں. تو سب سے زیادہ ضروری جو ٹیکنیکلی جو کہہ لیں حکمت عملی کے طور پر ہمیں اپنے بھائیوں میں اس قومی غیرت کو جگانے کی کوشش کرنی ہے کہ بھئی دیکھو یہ ایک تھپڑ ہے، آپ کی قوم کو گالی ہے کہ آپ کے سامنے بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو فلانا گالی باز، فلانا گالی باز، فلانا ہمارے کابرین کو گالیاں دیتا ہے. کیوں کہہ رہا ہے وہ آپ کے منہ پر؟ اگر وہ کہہ رہا ہے تو یا تو اس کو اتنا روک کر کہہ دیں کہ جو تو کہہ رہا ہے پھر سننے کے لیے تیار ہو جا، یا پھر اس کو اسی وقت کک آؤٹ کر دیں اور کہیں کہ بھائی ہم یہ سننا ہی نہیں چاہتے اپنے بھائیوں کے بارے میں. جو تمہارا علاج آگے سے کرنے والے لوگ ہیں ان کے متعلق تم یہ زہریلا پراپوگنڈا جو تم اب میں نے صبح محنت کر کے یہ اس کی سلیم میر کی میں نے بھی یہ 2 ویڈیو بنا کے اسی لیے اپلوڈ کی ہیں کہ پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے یہ بندہ ایکٹیو ہے. اور وہ خود کہتا ہے، پرسوں ترسوں کہہ رہا تھا کہ وہ جو ہوتی ہے نا لوہے کو تھوڑا لے کے تو وہ چنڈ دیں، زیادہ بار بار کریں تو وہ بریک ہو جاتا ہے، تو بار بار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک بات کو. تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، میری بھی نظر اس پر ہے کہ وہ 2 ہفتے سے تقریباً اس بات کی رٹ لگا رہا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہمارے خلاف ایک زہریلا پروپیگنڈا جنریٹ کر رہا ہے کہ یہ فلانا گالی باز ہے، فلانا گالی باز ہے، گالی باز ہے، گالی باز ہے، گالی باز ہے. اس کو اب جواب دینا ہوگا، اس کو بتانا ہوگا کہ سب سے بڑے گالی باز آپ ہیں. 1 نہیں 2 3 4 بلکہ ضیاء بھائی نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں ان میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے جو ابھی اس نے کیا اور جھوٹا پڑا ہے؟ جو جواد نے دعویٰ کر کے اپنا منہ کالا کروایا ہے سب لوگوں کے سامنے، ان میں سے کون ہے جو بازو کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ اس کا اخلاق ایسا ہے کہ یہ گالی باز نہیں ہے، اس نے کبھی گالیاں نہیں دی؟ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے اور چیلنج ہے، پہلے بھی کیا پھر آخری بار دہرانے لگا ہوں کہ ایک بھی ہماری ویڈیو یا آڈیو ایسی نکال کے لے آئیں، ہم ٹک ٹاک ہی چھوڑ دیں گے کہ ان کی پہل کے بغیر ہم نے کبھی کسی کو گالی دی. ہم ان کی گالیاں ان کے منہ پر مارتے ہیں اور کئی دفعہ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ ہمارا رویہ ہے کہ جب یہ پہل کرتے ہیں کئی دفعہ ہم ان کو جواب دے دیتے ہیں، کئی دفعہ نظر انداز بھی کئی گالیاں سن کے ہم نے ڈائجسٹ کر لی ہیں. ان میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ پہل ہمیشہ یہ کرنے والے اور ہمارے خلاف زہریلا پروپیگنڈا جنریٹ کرنے والے. تو اس پر ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے سب بھائیوں کو کہ بھائی یہ نہیں چلنا چاہیے کہ بھائی یہ گالی باز ہیں اس لیے ہم نے بات نہیں. بھائی گالی باز ہیں تو ہٹ جاؤ، نہیں کرنی بات تو نہ کرو.
लेकिन अगर तुम गालीबाज कह रहे हो, दूसरे लफ्जों में तुम गाली दे रहे हो सामने बैठ के, अब ये तुम्हें वापस लुटाई जाएगी। सुनना जरा, सुन के जाना। मैंने भी कहा अवैस भाई अगर आप इतना कह देते ना उसको तो मैं माइक ही नहीं खोलता, मैं सुन लेता। वो जितनी भी मेरे खिलाफ लगव और लच्चर गुफ्तगू करने जा रहा था मैं सुन लेता, लेकिन मुझे यकीन था अपने तजर्बे से इसने करके दौड़ जाना है। इसमें बाद में कहना है कि मैं तो खिलाके महमदी वाला, मैं सर जगह आगे जा रहा हूँ क्योंकि अब ये मेरे खिलाफ करेगा। तो अगर आप उसको वार्निंग दे देते तो मैं माइक नहीं खोलता। बस जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको जगाने की जरूरत है अपने भाइयों में कि भाई अगर आप बाईकाट नहीं भी कर सकते, कम अज कम इस कौमी गैरत का मुजाहरा करो कि तुम्हारे भाइयों को तुम्हारे सामने बैठ के वो गालीबाज 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 कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं ताकि इनको ऐसे ही बदनाम करने की कोशिश के, जिस तरह हमारे उलमा इस्लाम को बदनाम इन्होंने साल हर साल से। जिस मिर्जाई की प्रोफाइल जाके खोलो, उलमा के मतलब वीडियो हैं, कुछ एआई की बनाई हुई, कुछ वाकयात हो भी जाते हैं, पाकिस्तान में हुए भी, हम कब कहते हैं कोई नहीं वाकया होता। एक मदरसे का वाकया हो जनाब, हर मिर्जाई उसको शेयर करेगा, प्राइवेट आपको सेंड कर रहा होगा पीएम में कि देखो पाकिस्तान मौलवी 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 कह के इनकी जुबानों को मतलब छाले नहीं पड़ रहे जालिमों को। क्यों मौलवियों को बदनाम कर रहे हैं? इसलिए कि मौलवियों ने तो इनको खुड्डे लगाया है। उलमाए इस्लाम ना होते, बकौल मिर्जा साहब, उलमाए इस्लाम ना होते तो हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को मैं मिर्जाई बना लेता। ये मिर्जा साहब कामयाब नहीं हुए उलमाए इस्लाम की वजह से। तो जिस तरह वो उलमाए इस्लाम को पहले जहरीला प्रोपेगेंडे से उन्होंने उनका चेहरा मसख करने की कोशिश की है, अब वो हम उलमा ने, हम तो उनके जूतों की खाक हैं, लेकिन हमें क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारी किताबों का इल्म रखते हैं, तो हमें वो बदनाम करना जा रहे हैं और हमारे खिलाफ ये जहरीले प्रोपेगेंडे की एक कैंपेन है जो वो लॉन्च कर रहे हैं। तो मेहरबानी करें, थोड़ा सा जागें और समझें उनकी टेक्निक को। जज़ाकल्लाह। माफी चाहता हूँ आपसे, माइक मैंने छीन लिया था, गुस्सा जान दो, कर लो गल। ਅਮਰ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ? ਐਂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਬਾਂਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਬਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਤੇ ਖੁਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 1400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬਾਤਲ ਤੇ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫਤਹ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਈ ਹੈ 1400 ਸਾਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸੇ ਫਿਤਨੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਲਹ ਬਿਨ ਤਰੀਫ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 400 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚੰਦ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਕੁਫਰੀਆਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਹੰਨਮ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਦਬਖਤ ਸੀਗੇ, ਨਾਕਬਤ ਅੰਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਦਈਆਂ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਠਿਕਾਣਾ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਮਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਤਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਫਿਤਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ 100-125 ਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਅਵਾਮ ਨਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਰਾ ਸ਼ੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਫਿਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਨੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਫੇਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਖਲੀਫੇ ਉੱਥੇ ਸਾਲਮ ਲੈ ਕੇ ਯਹੂਦ ਨਸਾਰਾ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਮਲਕਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਲਫ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾ ਹਯਾਤ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਇਲਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸਾਇਲਮ, ਇਹ ਅਸਾਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਰਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਹਲਫ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਲਫ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਇਹ ਸਲੀਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਛਣਕਣਾ ਕੋਈ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਜੋ ਕੁਫਰੀਆਤ ਨੇ, ਜੋ ਗੰਦ ਹੈ, ਬਰਾਡਾਂ ਲਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਕਵਾਸੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਂ ਕਰਦੇ ਆਣਗੇ ਬਾਹਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਲਮਦੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਜੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਲਾਸ਼ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਖਰ ਉਹ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਬਣਨਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। इसमें इतराज़ वाली कौन सी बात है। तो भाई फिर जो तुम मिर्जा गुलाम कादियानी का दिफा नहीं करनगे हो तो फिर इंज दे बंदे उठणगे, वो फिर इंज का दिफा करनगे, तो तुहाड़ियां फिर चीकां निकलणगियां। लिहाजा मैं तो अब भी तमाम भाइयों से यही गुजारिश कर दूंगा बशमूल अपने नोवड भाई के कि माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड भाई हैं हमारे, बहुत अल्लाह ताला ने इनको टैलेंट दिया हुआ है। ये अपनी ब्राड लगाया करें, रोज़ाना की बुनियाद पर एक टाइम फिक्स कर लें, जब ये फ्री होते हैं उस टाइम में ब्राड लगाएं, एक टॉपिक रखें अपनी ब्राड पे। हम तो पहले ही कहते हैं, ये इम्तियाज़ भाई बैठे हुए हैं, हमारे बारे में तो कहते हैं कि भाई ये गाली गलौज करते हैं। इम्तियाज़ भाई को कभी सुना है आपने गाली गलौज करते हुए? नोवड भाई माइक खोलें ज़रा बताएं, इम्तियाज़ भाई को कभी आपने गाली गलौज करते सुना है कभी? नहीं सुना। इनको क्यों गालियां देते हैं वो बताएं मुझे, इनको क्यों गालियां दे रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इम्तियाज़ भाई ने जो इनके साथ डिबेट्स की हैं ना, ऐसे मर्जियत का मुंह बंद किया है, ऐसे इनकी असल हकीकत दुनिया पे आश्कार की है कि बेचारे मुंह छुपाते फिर रहे हैं। क्यों कि इनको यहाँ डबल इनके साथ इनकी खफगी का समान हुआ है। नंबर एक ये कि ये कहते थे कि ये जो आमर नज़ीर भाई हैं या ज़िया रसूल हैं, शाह साहब हैं, ये गाली गलौज करते हैं, बदकलामियाँ करते हैं, लिहाजा इनसे इसलिए हम गुफ्तगू नहीं करते। अगर ऐसा ना हो तो हम तो ऐसी की तैसी फेर के रख दें इनकी, हमारे पास बड़े दलाइल हैं। जब इम्तियाज़ भाई ने उनसे गुफ्तगू की, इनके सबसे बड़े टॉप के मुरब्बियों से गुफ्तगू की, कोई गालम गलोच नहीं, उल्टा वो इम्तियाज़ भाई के साथ बदतमीजी करते रहे। सारी डिबेटें सुन ले, हर डिबेट में उन्होंने इम्तियाज़ भाई से बदतमीजी की, इन्होंने उनके लेवल पे गिर कर कोई जवाब नहीं दिया। तो नतीजा क्या निकला है? नतीजा उनके सामने ये एक और बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया कि पहले तो हम बेवकूफ़ बनाते थे कि भाई इनसे हम इसलिए गुफ्तगू नहीं करते, ये गालीबाज हैं। अब एक बंदा आया जिसने इनको गाली नहीं दी, कुछ भी नहीं कहा, कोई एक लफ्ज़ भी गलत नहीं बोला, और हम बदतमीजियाँ करते रहे, उनका भी जवाब नहीं दिया, लेकिन वो बंदा मर्जियत को भी नंगा करके चला गया है, मिर्जा साहब को भी करके चला गया। अब हम मर्जियों को क्या मुंह दिखाएंगे? अब ये मुंह दिखाना है कि अब इम्तियाज़ भाई को गालियां दें। तो बराए मेहरबानी ये सब इनका टोपी ड्रामा है। क्लेम तो ये हमारा है, हमारा ये चैलेंज है, करते हैं ये एक्सेप्ट नहीं करते। जिस मर्जी बंदे से के ऊपर हाथ रख लें कि उसने गुफ्तगू करनी है, चाहे आपके ऊपर आप हाथ रख लें कि आपने गुफ्तगू करनी है, हम साबित करेंगे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जितना बदजुबान और गालीबाज और शातम इस पूरी कायनात में, पूरी तारीख़ इंसानियत में नहीं पैदा हुआ। हमने पहले भी कई बार ये चैलेंज दिया है कि दुनिया में आज तक जितने भी गैर मुस्लिम गुस्ताख गुजरे हैं, जिन्होंने गुस्ताखाना किताबें लिखी हुई हैं, उन सारी किताबों को जमा कर लें, उनमें मौजूद सारी गुस्ताखियों को जमा कर लें। अगर मिर्जा गुलाम कादियानी की गुस्ताखियां उन सब के मजमूए से ज्यादा सख्त और तादाद में ज्यादा ना निकलें, हम ये काम ही छोड़ देंगे, टिकटॉक पे नजर ही नहीं आएंगे आपको। हिम्मत तो करो, इतना बड़ा चैलेंज है भाई। मिर्जा गुलाम कादियानी ने वो हरकतें की हुई हैं अंबिया कराम के बारे में, वो बकवासियत की हुई है जो आज तक शैतान के दिमाग में भी नहीं आई, तो इंसानों के दिमाग में क्या आनी थी? ये सिर्फ वाहिद मिर्जा गुलाम कादियानी जिसके दिमाग में ये सारी शैतानियां आई हैं। तो असल बात, क्लेम तो हमारा है कि ये गालीबाज है मिर्जा गुलाम कादियानी, और इसके मानने वाले सारे गालीबाज हैं, गुस्ताख हैं, शातम हैं। इधर ये उल्टी गंगा बह रही है, इधर बैठ के लोगों को पागल बनाया हुआ है, ये गालीबाज है। हमने बाढ़ में जाओ नहीं करनी बात, तो हमारी वेलने में वहां आई हुई है, हमने कोई किसी कजाब को माना हुआ है?
तुमने एक मुसलमान कज़ाब को मान के तुम्हारे वेड़ने में बाँ आई हुई है, तुम्हें पसूरी पड़ी हुई है, रोते फिर रहे हो, आगे आगे दौड़े लगाई हुई हैं तुम लोगों ने, बाँ बाँ करते फिर रहे हो कि मिर्जा साहब को कैसे हम सच्चा साबित करें, मुसीबत गले में पड़ी हुई है, वो गले से मुसीबत निकलती नहीं है। तो भाई मुसीबत तुम्हारे गले में, हमारे गले में नहीं है। जिस बंदे ने अपनी ज़िंदगी के 52 साल तमाम उन अकायद पर गुजारे जो आज मुसलमानों के हैं, जो 1400 साल से मुसलमानों के थे, उसके बाद जब वो बंदा मुर्तद हुआ तो उसने नई खबासतें की, तो दफा तो उसका तुम लोगों ने करना है। हम तो ऑलरेडी उधर ही खड़े हैं जिधर 1400 साल से उम्मत मुसलमान खड़ी थी। तो इसलिए ये तरीका सबसे बेहतरीन है और इसी को फॉलो करें और इसके बड़े अच्छे असरात और नतायज भी आपके सामने आएंगे। अपनी अपनी ब्राडें लगाएं, उस पर रोज़ाना एक टॉपिक हो, उसके टॉपिक पे सारे लोग भाई बैठ के डिस्कस करें। आप भी ब्राड लगाएं, आमर भाई लगाएं, सीकर भाई लगाते हैं, मैं लगाता हूँ, बारी बारी टाइम टू टाइम 1 या 2 ब्राडें हमारी लाजमी खुली होनी चाहिए। एक टॉपिक हो, उस पर गुफ्तगू हो, जो सवालात हैं वो लोगों के सामने रखे जाएं, कोई दे जवाब ना दे, लेकिन कम से कम कॉमन अहमदी जो सुनने वाले लिसनर्स हैं कादियानी, उनको ज़रूर असर होगा। नंबर 2, ये जो बकवासियत अपनी ब्राडों पे बैठ के करते हैं उनकी रिकॉर्डिंग लाएं, इधर प्ले करें और उसका जवाब दें। तो मेरी यही गुजारिश है, इस पर अमल करें। और बाकी जो आमर भाई ने बात की थी बिल्कुल वही बात है। देखें, ये हमारे जो मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत हैं उनकी एक खूबसूरती है कि वो हमेशा अपने दूसरे भाई की तहसीन, तारीफ़ और उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हैं, लेकिन अपने आप को वो नीचे रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो इम्तियाज़ भाई ने बात की है, मैं बरमला इस बात का इकरार करता हूँ कि इम्तियाज़ भाई हमसे कहीं बढ़कर अच्छी गुफ्तगू करना जानते हैं, अच्छा नॉलेज है इनके पास, और जो टॉपिक होता है उस पे किस तरह बांध के रखना होता है मुखालफ को, ये तरीके अपना इम्तियाज़ भाई हमसे बेहतर जानते हैं। तो ये जिस तरह आमर भाई ने कहा, ये कसर नफसी थी बस। बाकी किसी भी तौर पे इम्तियाज़ भाई ये तो नहीं कहूँगा हमसे कम नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हम किसी भी तौर इम्तियाज़ भाई के बराबर नहीं है। ये हम सब से माशाल्लाह हर लिहाज से बहुत अच्छे हैं। जज़ाकल्लाह जी। बस 10 सेकंड। तमाम खत्म मुजाहिदीन के लिए हम एक ही जुमला बोलते हैं, अय्यदहिम अल्लाहु बिनस्रिहिम अल अजीज। क्लाउड